अथ श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचितं द्वादशस्तोत्रम्। अथ द्वादशस्तोत्रे प्रथमोऽध्यायः। वन्दे वन्द्यं सदानन्दं वासुदेवं निरञ्जनम् इन्दिरापतिमाद्यादिवरदेशवरप्रदम् नमामि निखिलाधीशकिरीटाघृष्टपीठवत् हृत्तमशमनेर्काभं श्रीपतेः पादपङ्कजम् जाम्बूनदाम्बराधारं नितम्बं चिन्त्यमीशितुः स्वर्णमञ्जीरसंवीतमारूढं जगदम्बया उदरं चिन्त्यमीशस्य तनुत्वेऽप्यखिलं भरम् वलित्रयाङ्कितं नित्यमुपगूढं श्रियैकया स्मरणीयमुरो विष्णोरिन्दिरावासमीशितुः अनन्तमन्तवदिव भुजयोरन्तरङ्गतम् शङ्खचक्रगदा पद्मधराश्चिन्त्या हरेर्भुजाः पीनवृत्ता जगद्रक्षा केवलोद्योगिनो निशम् सन्ततं चिन्तयेत् कण्ठं भास्त्वत्कौस्तुभभासकम् वैकुण्ठस्याखिला वेदा उद्गीर्यन्ते निशम्यतः स्मरेतयामिनीनाथ सहस्रामितकान्तिमत् भवतापापनोदीड्यं श्रीपतेर्मुखपङ्कजम् पूर्णानन्यसुखोद्भासि मन्दस्मितमधीशितुः गोविन्दस्य सदा चिन्त्यं नित्यानन्दपदप्रदम् स्मरामि भवसन्तापहानिदामृतसागरम् पूर्णानन्दस्य रामस्य सानुरागावलोकनम् ध्यायेदजस्रमीशस्य पद्मजादिप्रतीक्षितम् भ्रूभङ्गं पारमेष्ठ्यादिपददायि विमुक्तिदम् सन्ततं चिन्तयेनन्तमन्तकाले विशेषतः नैवोदापुर्गृणन्तोऽन्तं यद्गुणानामजादयः इति द्वादशस्तोत्रे प्रथमोऽध्यायः। अथ द्वादशस्तोत्रे द्वितीयोऽध्यायः। सुजनोदधि संवृद्धि पूर्णचन्द्रो गुणार्णवः अमन्दानन्दसान्द्रो नः प्रीयतामिन्दिरापतिः रमाचकोरी विधवे दुष्टदर्पोदवह्नये सत्पान्थजनगेहाय नमो नारायणाय ते चिदचिद्भेदमखिलं विधायाधाय भुञ्जते अव्याकृतगृहस्थाय रमाप्रणयिने नमः अमन्दगुणसारोऽपि मन्दहासेन वीक्षितः नित्यमिन्दिरयानन्दसान्द्रो यो नौमितं हरिं वशी वशेन कस्यापि योजितो विजिताखिलः सर्वकर्ता न क्रियते तं नमामि रमापतिम् अगुणाय गुणोद्रेकस्वरूपायादिकारिणे विदारितारिसङ्घाय वासुदेवाय ते नमः आदिदेवाय देवानां पतये सादितारये अनाद्यज्ञानपाराय नमो वरवराय ते अजाय जनयित्रेस्य विजिताखिलदानव अजादिपूज्यपादाय नमस्ते गरुडध्वज इन्दिरामन्दसान्द्राग्र्यकटाक्षप्रेक्षितात्मने अस्मदिष्टैककार्याय पूर्णाय हरये नमः इति द्वादशस्तोत्रे द्वितीयोऽध्यायः। अथ द्वादशस्तोत्रे तृतीयोऽध्यायः। कुरु भुङ्क्ष्व च कर्म निजं नियतम् हरिपादविनम्रधिया सततम् हरिरेव परो हरिरेव गुरुः हरिरेव जगत्पितृमातृगतिः न ततोऽस्त्यपरं जगतीड्यतमम्
परमात्परतः पुरुषोत्तमतः तदलं बहुलोकविचिन्तनया प्रवणं कुरु मानसमीशपदे यततोऽपि हरेः पदसंस्मरणे सकलं ह्यघमाशुलयं व्रजति स्मरतस्तु विमुक्तिपदं परमम् स्फुटमेष्यति तत्किमपाक्रियते शृणुतामलसत्यवचः परमम् शपथेरितमुच्छ्रितबाहुयुगम् न हरेः परमो न हरेः सदृशः परमः स तु सर्वचिदात्मगणात् यदि नाम परो न भवेत् स हरिः कथमस्य वशे जगदेतदभूत् यदि नाम न तस्य वशे सकलम् कथमेव तु नित्यसुखं न भवेत् न च कर्म विमामलकालगुणप्रभृतेशमचित्तनुतद्धियतः चिदचित्तनु सर्वमसौ तु हरिः यमयेदिति वैदिकमस्ति वचः व्यवहारभिदापि गुरोर्जगताम् न तु चित्तगता स हि चोद्यपरम् बहवः पुरुषाः पुरुषः प्रवरो हरिरित्यवदत् स्वयमेव हरिः चतुराननपूर्वविमुक्तगणाः हरिमेत्य तु पूर्ववदेव सदा नियतोच्च विनीचतयैव निजाम् स्थितिमापुरिति स्म परं वचनम् आनन्दतीर्थसन्नाम्ना पूर्णप्रज्ञाभिधायुजा कृतं हर्यष्टकं भक्त्या पठतः प्रीयते हरिः इति 12 स्तोत्रे तृतीयोऽध्यायः। अथ 12 स्तोत्रे चतुर्थोऽध्यायः। निजपूर्णसुखामितबोधतनुः परशक्तिरनन्तगुणः परमः अजरामरणः सकलार्तिहरः कमलापतिरीड्यतमोऽवतु नः यदसुप्तिगतोऽपि हरिः सुखवान् सुखरूपिणमाहुरतो निगमाः स्वमतिप्रभवं जगदस्य यतः परबोधतनुं च ततः खपतिम् बहुचित्रजगद्बहुधाकरणात् परशक्तिरनन्तगुणः परमः सुखरूपममुष्यपदं परमम् स्मरतस्तु भविष्यति तत्सततम् स्मरणे हि परेशितुरस्य विभोः मलिनानि मनांसि कुतः करणम् विमलं हि पदं परमं स्वरतम् तरुणार्कसवर्णमजस्य हरेः विमलैः श्रुतिशाणनिशाततमैः सुमनोऽसिभिराशु निहत्य दृढम्
बलिनं निजवैरिणमात्मतमोभिधमीशमनन्तमुपास्वहरिम् स हि विश्वसृजो विभुशम्भुपुरन्दरसूर्यमुखानपरानमरान् सृजतीड्यतमोऽवति हन्ति निजम् पदमापयति प्रणतान् सुधिया परमोऽपि रमेशितुरस्य समो न हि कश्चिदभून्न भविष्यति च क्वचिदद्यतनोऽपि न पूर्णसदा गणितेड्यगुणानुभवैकतनोः इति देववरस्य हरेस्तवनम् कृतवान् मुनिरुत्तममादरतः सुखतीर्थपदाभिहितः पठतः तदिदं भवति ध्रुवमुच्चसुखम् इति 12 स्तोत्रे 4ोऽध्यायः। अथ 12 स्तोत्रे 5मोऽध्यायः। वासुदेवापरिमेयसुधामन् शुद्धसदोदितसुन्दरिकान्त धराधरधारणवेधुरधर्तः सौधृतिदीधितिवेधृविधातः अधिकबन्धं रन्धय बोधाच्छिन्धिपिधानं बन्धुरमद्धा केशव केशव शासक वन्दे पाशधरार्चितशूरवरेश नारायणामलकारण वन्दे कारणकारणपूर्णवरेण्य माधव माधव साधक वन्दे बाधक बोधक शुद्ध समाधे गोविन्द गोविन्द पुरन्दर वन्दे स्कन्द सुनन्दन वन्दितपाद विष्णु सृजिष्णु ग्रसिष्णु विवन्दे कृष्ण सदुष्णवधिष्णु सुधृष्णु मधुसूदन दानव सादन वन्दे दैवतमोदित वेदितपाद त्रिविक्रम निष्क्रम विक्रम वन्दे सुक्रम संक्रम हुङ्कृतवक्त्र वामन वामन भामन वन्दे सामन सीमन शामन सानो श्रीधर श्रीधर शन्धर वन्दे भूधर वार्धर कन्धरधारिन् ऋषिकेश सुकेश परेश विवन्दे शरणेश कलेश बलेश सुखेश पद्मनाभ शुभोद्भव वन्दे संभृतलोकभराभर भूरे दामोदर दूरतरान्तर वन्दे दारितपारगपार परस्मात् आनन्दतीर्थमुनीन्द्रकृता हरिगीतिरियं परमादरतः परलोकविलोकन सूर्यनिभा हरिभक्तिविवर्धन शौण्डतमा इति 12 स्तोत्रे 5मोऽध्यायः। अथ 12 स्तोत्रे 6ओऽध्यायः। मत्स्यकरूपलयोदविहारिन् वेदविनेत्र चतुर्मुखवन्द्य कूर्मस्वरूपकमन्दरधारिन् लोकविधारक देववरेण्य सुकररूपक दानवशत्रो भूमिविधारक यज्ञवराङ्ग देवनृसिंह हिरण्यकशत्रो सर्वभयान्तक दैवतबन्धो
ವಾಮನ ವಾಮನ ಮಾನವವೇಷ ದೈತ್ಯವರಾಂತಕ ಕಾರಣರೂಪ ರಾಮಭೃಗುದ್ವಃ ಸೂರ್ಜಿತದೀಪ್ತೆ ಕ್ಷತ್ರಕುಲಾಂತಕ ಶಂಭುವರೆಣ್ಯ ರಾಘವ ರಾಘವ ರಾಕ್ಷಸ ಶತ್ರು ಮಾರುತಿ ವಲ್ಲಭ ಜಾನಕಿ ಕಾಂತ ದೇವಕೀ ನಂದನ ಸುಂದರ ರೂಪ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಲ್ಲಭ ಪಾಂಡವ ಬಂಧೋ ದೇವಕೀ ನಂದನ ನಂದ ಕುಮಾರ ವೃಂದಾವನಾಂಚನ ಗೋಕುಲ ಚಂದ್ರ ಕಂದ ಫಲಾಶನ ಸುಂದರ ರೂಪ ನಂದಿತ ಗೋಕುಲ ವಂದಿತ ಪಾದ ಇಂದ್ರಸುತಾವಕ ನಂದಕ ಹಸ್ತ ಚಂದನ ಚರ್ಚಿತ ಸುಂದರಿನಾಥ ಇಂದಿವರೋದರ ದಲನಯನ ಮಂದರಧಾರಿನ್ ಗೋವಿಂದ ವಂದೇ ಚಂದ್ರಶತಾನನ ಕುಂದ ಸುಹಾಸ ನಂದಿತ ದೈವತಾನಂದ ಸುಪೂರ್ಣ ದೈತ್ಯ ವಿಮೋಹಕ ನಿತ್ಯ ಸುಖಾದೆ ದೇವ ಸುಬೋಧಕ ಬುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪ ದುಷ್ಟ ಕುಲಾಂತಕ ಕಲ್ಕಿ ಸ್ವರೂಪ ಧರ್ಮ ವಿವರ್ಧನ ಮೂಲ ಯುಗಾದೆ ನಾರಾಯಣಾಮಲ ಕಾರಣ ಮೂರ್ತೆ ಪೂರ್ಣ ಗುಣಾರ್ಣವ ನಿತ್ಯ ಸುಬೋಧ ಆನಂದತೀರ್ಥ ಮುನೀಂದ್ರ ಕೃತಾ ಹರಿಗಾಥಾ ಪಾಪಹರಾ ಶುಭಾ ನಿತ್ಯ ಸುಖಾರ್ಥ इति 12 स्तोत्रे 6 अथ 12 स्तोत्रे 7 विश्वस्थितिप्रलय सर्ग महाविभूति वृत्तिप्रकाश नियमावृत्तिबन्धमोक्षाः यस्य अपाङ्गलवमात्रत ऊर्जिता सा श्रीर्यत्कटाक्षबलवत्यजितं नमामि ब्रह्मेश शक्ररविधर्मशशाङ्कपूर्व गीर्वाणसन्ततिरियं यदपाङ्गलेशम् आश्रित्य विश्वविजयं विसृजत्यचिन्त्य श्रीर्यत्कटाक्षबलवत्यजितं नमामि धर्मार्थकामसुमतिप्रचयाद्यशेष सन्मङ्गलं विदधते यदपाङ्गलेशम् आश्रित्य तत्प्रणतसत्प्रणता अपीड्या श्रीर्यत्कटाक्षबलवत्यजितं नमामि षड्वर्गनिग्रहनिरस्तसमस्तदोषाः ध्यायन्ति विष्णुमृषयो यदपाङ्गलेशम् आश्रित्य यानपि समेत्य न याति दुःखम् श्रीर्यत्कटाक्षबलवत्यजितं नमामि शेषाहि वैरिशिवशक्रमनुप्रधान चित्रोरुकर्मरचनं यदपाङ्गलेशम् आश्रित्य विश्वमखिलं विदधाति धाता श्रीर्यत्कटाक्षबलवत्यजितं नमामि शक्रोग्रदीधितहिमाकरसूर्यसूनु पूर्वं निहत्य निखिलं यदपाङ्गलेशम् आश्रित्य नृत्यति शिवः प्रकटोरुशक्तिः श्रीर्यत्कटाक्षबलवत्यजितं नमामि तत्पादपङ्कजमहासनतामवाप शर्वादिवन्द्यचरणो यदपाङ्गलेशम् आश्रित्य नागपतिरन्यसुरैर्दुरापाम् श्रीर्यत्कटाक्षबलवत्यजितं नमामि नागारिरुग्रबलपौरुष आपविष्णोः वाहत्वमुत्तमजवो यदपाङ्गलेशम् आश्रित्य शक्रमुखदेवगणैरचिन्त्यम्
श्रीर्यत्कटाक्षबलवत्यजितं नमामि। आनन्दतीर्थमुनिसन्मुखपङ्कजोत्थं साक्षाद्रमाहरिमनः प्रियमुत्तमार्थम् भक्त्या पठत्यजितमात्मनि सन्निधाय यस्तोत्रमेतदभियाति तयोरभीष्टम्। इति 12 स्तोत्रे 7मोऽध्यायः। अथ 12 स्तोत्रे 8मोऽध्यायः। वन्दिताशेषवन्द्योरुवृन्दारकं चन्दनाचर्चितोदारपीनांसकम् इन्दिराचञ्चलापाङ्गनीराजितं मन्दरोद्धारिवृत्तोद्भुजा भोगिनं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अखण्डमण्डनम्। सृष्टिसंहारलीलाविलासाततं पुष्टषाड्गुण्यसद्विग्रहोल्लासिनं दुष्टनिःशेषसंहारकर्मोद्यतं हृष्टपुष्टानुशिष्टप्रजासंश्रयं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अखण्डमण्डनम्। उन्नतप्रार्थिताशेषसंसाधकं सन्नतालौकिकानन्ददश्रीपदं भिन्नकर्माशय प्राणिसम्प्रेरकं तन्न किं नेति विद्वत्सुमीमांसितं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अखण्डमण्डनम्। विप्रमुख्यैः सदा वेदवादोन्मुखैः सुप्रतापैः क्षितीशेश्वरैश्चार्चितम् अप्रतर्क्योरुसंविद्गुणं निर्मलं सप्रकाशाजरानन्दरूपं परं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अखण्डमण्डनम्। अत्ययो यस्य केनापि न क्वापि प्रत्ययो यद्गुणेषुत्तमानां परः सत्यसङ्कल्प एको वरेण्यो वशी मत्यनूनैः सदा वेदवादोदितः प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अखण्डमण्डनम्। पश्यतां दुःखसन्ताननिर्मूलनं दृश्यतां दृश्यतामित्यजेशार्चितं नश्यतां दूरगं सर्वदाप्यात्मगं वश्यतां स्वेच्छया सज्जनेष्वागतं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अखण्डमण्डनम्। अग्रजं यस्य सर्जाजमग्राकृतिं विग्रहो यस्य सर्वे गुणा एव हि उग्राद्योऽपि यस्यात्मजाग्रात्मजः सद्गृहीतः सदा यः परं दैवतं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अखण्डमण्डनम्। अच्युतो यो गुणैर्नित्यमेवाखिलैः
प्रच्युतो शेषदोषैः सदा पूर्तितः उच्यते सर्ववेदोरुवादैरजः स्वर्चितो ब्रह्मरुद्रेन्द्रपूर्वैः सदा प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अखण्डमण्डनम् धार्यते येन विश्वं सदा जादिकं वार्यते शेषदुःखं निजध्यायिनां पार्यते सर्वमन्यैर्नयत्पार्यते कार्यते चाखिलं सर्वभूतैः सदा प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अखण्डमण्डनम् सर्वपापानि यत्संस्मृते संक्षयं सर्वदा यान्ति भक्त्या विशुद्धात्मनां शर्वगुर्वादिगीर्वाणसंस्थानदः कुर्वते कर्म यत्प्रीतये सज्जनाः प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अखण्डमण्डनम् अक्षयं कर्म यस्मिन् परे स्वर्पितं प्रक्षयं यान्ति दुःखानि यन्नामतः अक्षरो योजरः सर्वदैवामृतः कुक्षिगं यस्य विश्वं सदा जादिकं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अखण्डमण्डनम् नन्दितीर्थोरुसन्नामिनो नन्दिनः सन्दधाना सदा नन्ददेवे मतिं मन्दहासारुणापाङ्गदत्तोन्नतिं नन्दिताशेषदेवादिवृन्दं सदा प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अखण्डमण्डनम् इति 12 स्तोत्रे 8मोऽध्यायः। अथ 12 स्तोत्रे 9मोऽध्यायः। अतिमततमो गिरिसमिति विभेदन पितामह भूतिदगुणगणनिलय शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रमा रमण विधिभवमुखसुरसतत सुवन्दित रमामनोवल्लभ भव मम शरणम् शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रमा रमण अगणित गुणगणमय शरीर हे विगत गुणेतर भव मम शरणम् शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रमा रमण अपरिमित सुखनिधि विमल सुदेह हे विगत सुखेतर भव मम शरणम् शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रमा रमण प्रचलितलय जलविहरण शाश्वत सुखमय मीन हे भव मम शरणम् शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रमा रमण सुरदितिज सुबल विलुलित मन्दरधर परकूर्म हे भव मम शरणम्
शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रमारमण सगिरिवरधरातलवः सुसूकर परमविबोध हे भव मम शरणम् शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रमारमण अतिबलदितिसुतहृदय विभेदन जय नृहरे मलभव मम शरणम् शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रमारमण बलिमुखदितिसुतविजय विनाशन जगदवनाजित भव मम शरणम् शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रमारमण अविजितकुनृपति समिति विखण्डन रमावर वीरप भव मम शरणम् शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रमारमण खरतर दहन परामृत रघुवरमानद भव मम शरणम् शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रमारमण सुललिततनुदर वरद महाबल यदुवर पार्थप भव मम शरणम् शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रमारमण दितिसुतमोहन विमल विबोधन परगुणबुद्ध हे भव मम शरणम् शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रमारमण कलिमलहुतवः सुभगमहोत्सव शरणद कल्कीश हे भव मम शरणम् शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रमारमण अखिलजनिविलय परसुखकारण परपुरुषोत्तम भव मम शरणम् शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रमारमण इति तव नुते वरसततरतेर्भव सुशरणमुरुसुखतीर्थमुनिर्भगवन् शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रमारमण इति 12 स्तोत्रे 9मोऽध्यायः अथ 12 स्तोत्रे 10मोऽध्यायः अवनः श्रीपतिरप्रतिरधिकेशादिभवादे करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापय मे ते सुरवन्द्याधिपसद्वरभरिताशेषगुणालं करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापय मे ते सकलध्वान्तविनाशकपरमानन्दसुधाहो करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापय मे ते त्रिजगत्पोतसदार्चितचरणाशापतिधातो करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापय मे ते त्रिगुणातीतविधारकपरितो देहि सुभक्तिं करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापय मे ते
शरणं कारणभावन भवमेतात सदालं करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापयमेते मरणप्राणदपालक जगदीशा वसुभक्तिं करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापयमेते तरुणादित्यसवर्णकचरणाब्जामलकीर्ते करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापयमेते सलिलप्रोत्थसरागकमणिवर्णोच्चनखादे करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापयमेते खजतूणीनिभपावनवरजङ्घामितशक्ते करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापयमेते इभहस्तप्रभशोभनपरमोरुस्थरमाले करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापयमेते असनोत्फुल्लसुपुष्पकसमवर्णावरणान्ते करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापयमेते शतमोदोद्भवसुन्दरवरपद्मोत्थितनाभे करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापयमेते जगदागोहकपल्लवसमकुक्षे शरणादे करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापयमेते जगदम्बामलसुन्दरगृहवक्षो वरयोगिन् करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापयमेते दितिजान्तप्रदचक्रधरगदायुग्वरबाहो करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापयमेते परमज्ञानमहानिधिवदन श्रीरमणेन्दो करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापयमेते निखिलाघौघविनाशकपरसौख्यप्रददृष्टे करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापयमेते परमानन्दसुतीर्थसुमुनिराजो हरिगाथां कृतवान् नित्यसुपूर्णकपरमानन्दपदैषी इति 12 स्तोत्रे 10मोऽध्यायः। अथ 12 स्तोत्रे 11 उदीर्णमजरं दिव्यममृतस्यन्द्यधीशितुः आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्राद्यभिवन्दितम् सर्ववेदपदोद्गीतमिन्दिराधारमुत्तमम् आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्राद्यभिवन्दितम् सर्वदेवादिदेवस्य विदारितमहत्तमः आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्राद्यभिवन्दितम् उदारमादरान्नित्यमनिन्द्यं सुन्दरीपतेः आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्राद्यभिवन्दितम् इन्दीवरोदरनिभं सुपूर्णं वादिमोहदम् आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्राद्यभिवन्दितम्
दातृसर्वामरैश्वर्यविमुक्त्यादेरहो वरम् आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्राद्यभिवन्दितम् दूराद्दूरतरं यत्तु तदेवान्तिकमन्तिकात् आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्राद्यभिवन्दितम् पूर्णसर्वगुणैकार्णमनाद्यन्तं सुरेशितुः आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्राद्यभिवन्दितम् आनन्दतीर्थमुनिना हरेरानन्दरूपिणः आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्राद्यभिवन्दितम् इति 12 स्तोत्रे 11 अथ 12 स्तोत्रे 12 आनन्दमुकुन्दारविन्दनयनानन्दतीर्थपरानन्दवरदा सुन्दरि मन्दिर गोविन्द वन्दे आनन्दतीर्थपरानन्दवरदा चन्द्रकमन्दिरनन्दक वन्दे आनन्दतीर्थपरानन्दवरदा चन्द्रसुरेन्द्रसुवन्दित वन्दे आनन्दतीर्थपरानन्दवरदा मन्दारस्यन्दकस्यन्दन वन्दे आनन्दतीर्थपरानन्दवरदा वृन्दारकवृन्दसुवन्दित वन्दे आनन्दतीर्थपरानन्दवरदा मन्दारस्यन्दितमन्दिर वन्दे आनन्दतीर्थपरानन्दवरदा मन्दिरस्यन्दनस्यन्दक वन्दे आनन्दतीर्थपरानन्दवरदा इन्दिरानन्दकसुन्दर वन्दे आनन्दतीर्थपरानन्दवरदा आनन्दचन्द्रिकास्यन्दन वन्दे आनन्दतीर्थपरानन्दवरदा इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते 12 स्तोत्रे 12 अध्यायः।